Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Hakimin. Saya daripada batch Zilas 0913. Hari ini saya nak kongsikan sikit tentang bantuan kewangan untuk sambung belajar selepas SPM. Okey, bantuan kewangan financial aid ni, there are a few different types of financial aids yang kita boleh dapat after SPM. Contoh-contoh the three main types of financial aid yang ada ialah scholarship, loans and the others. Sekarang saya akan terangkan dulu apa the different types of financial aid yang kita boleh dapat, and we go on from there. Okay, first is scholarships. So usually scholarship ni ialah a fully paid sponsorship to continue studies, kan? Scholarship dia akan bayar fully the tuition fees, and mostly dia juga akan bagi kita allowances, living allowances for every month. Contohnya allowance rumah sewa, allowance makan, allowance buku dan sebagainya. And scholarship juga, bila orang cakap dia orang dapat scholarship ni is non-repayable support. So basically tak perlu dibayar balik. Tapi ada tapi bila tak perlu bayar balik ni, company atau organisation yang bagi kita scholarship tu usually dia orang akan expect something in return. Contohnya kena kerja dengan dia orang for a few years. It depends on the contract. Okay, moving on to loans, pinjaman. Macam nama dia juga, pinjaman hanyalah pinjaman, and after kita habis study, habis tempoh pinjaman tu kita kena bayar balik. Tapi banyak pinjaman adalah pinjaman boleh ubah. It depends on the contract and also depend on your academic achievement. Kalau you study bagus, pinjaman tu boleh ubah and you only have to pay for like maybe 10%, 20%. It depends on pinjaman apa yang korang apply and dapat. Tapi kena ingat, tak semua pinjaman akan support the full tuition fee. Ada setengah pinjaman tu dia only like berapa persen of the tuition fee yang dia boleh support, atau ada limit yang up to how many 100,000 ke macam tu. So very variable lah benda ni, and it depends on the badan yang bagi pinjaman tu. And we also have other stuff yang boleh bagi bantuan kewangan. Contohnya zakat negeri yang ada that you can apply at the start of every SEM or every year. There's also bantuan kewangan negeri, yayasan negeri yang bagi bantuan setiap tahun, ataupun ada setengah negeri yang bagi scholarship terus. And there's also bantuan kewangan Kementerian Pengajian Tinggi, KPT punya bantuan kewangan. Bantuan kewangan KPT you akan dapat mostly kalau masuk asasi programs dekat local university ataupun semua politeknik di Malaysia, politeknik awam di Malaysia. Persamaan antara semua ni, zakat ke, pinjaman boleh ubah ke, scholarships ke, ada beberapa. Contohnya, untuk dapat, kita perlulah, dia mesti kena ada academic achievement. Dia ada syarat academic achievement yang kita perlu lepasi. And also depends on your core curricular involvement, and also setengah tu dia offer scholarship atau pinjaman untuk setengah course je. Tak semua course ada pinjaman atau scholarship. It depends on company itu sendiri ataupun badan organisasi itu sendiri.
and also the financial needs of the student itself. Sebab yelah, banyak juga scholarship dengan loans yang prioritize orang yang lebih memerlukan. And so some additional information yang kau perlu tahu ialah tak semua bantuan kewangan boleh dapat right after SPM. Sebenarnya tak banyak pun right after SPM boleh dapat bantuan kewangan. Banyak bantuan kewangan akan dapat selepas matriculation, foundation, STPM ataupun diploma. So, okay je kau tak dapat lepas SPM. Scholarships dengan pinjaman ni have different ways of application and also have different opening periods. So, it's your job to be alert and informed and always be aware yang macam bila closing date, bila opening date untuk application ni, untuk application tu. So, be proactive. Jangan duduk je. Untuk overseas scholarship dengan loan, mostly diorang akan tetapkan the programs that you entering. So, course apa yang you ambil and kat mana you akan belajar. Contohnya, you dapat GPA and you kena pergi Jepun and you kena belajar mechanical engineering. Or also kalau you dapat, macam contohnya you dapat Petronas and you kena belajar Canada, kena belajar geology. If you don't get into geology or you don't get into Canada, you kena buang terus dari scholarship tu. Scholarship tu kena tarik dari you. So those are the things that you need to keep in mind and advise. Apply untuk semua scholarship or loans yang you are eligible for, yang you guys layak. Even kau tak layak pun, just give it a try. Mana tahu dapat juga kan. Okay, here are some few examples yang of scholarships and loans kan. So contohnya JPA dia offer scholarship untuk degree, diploma in local and overseas scholarship. Some private university and semua politeknik. There's also the macam what I said earlier, Kementerian Pengajian Tinggi punya bantuan kewangan. Tapi dia punya bantuan kewangan ni kena, you have to be enrolled dulu. Contohnya asasi tu kan, kena masuk dulu, lepas tu baru akan dapat bantuan kewangan tu. And then macam most of you know, private company punya scholarship banyak. Contohnya CIMB, Petronas, Shell, Sime Darby, Maybank, YTN, PNB, Bank Rakyat. But the thing about private companies punya scholarship, you have to be very excellent in academic, and tak banyak course yang dia offer. Apa yang dia nak je, dia offer. So tak semestinya you nak medic, you boleh apply untuk CIMB ke apa kan. So you kena cari sendiri on those you kena cari the details sendiri on those company punya website of the courses that they offer and where they send the students and all that. And then there's also Yayasan Negeri and Zakat Negeri untuk local punya students and also overseas student. Mana-mana yang you guys layak. I guess itu saja masa yang saya ada untuk kongsikan pada hari ini. Terima kasih.